sizga qanday yordam bera olaman? Haligi men bu yerga ish so'rab kelgandim. Ko'zga ko'ringan, nomdor, yaxshi firma bo'lgani uchun Ha, rahmat. shu yerda ishlamoqchi edim. Yaxshi, e'tibor uchun rahmat. O'zi mutaxassisligingiz nima? Londonda biznes maktabini tugatib, iqtisod Bolasi ham bor. Bittasi siz oldingizda turibdi. Nima? Kelib olib, meni uyimda menga to'q qilyapsizmi? Ana, sizlab gapirishga o'tdingiz. Demak, siz bilan ayollardek gaplashsak bo'ladi. Voy, dadam telefon qilyaptilar. Sora, savolim sizga. Shahbozi ustida yozgan arizangizni qaytarib olish uchun qancha so'raysiz? Uni qamoqda chiritaman. Meni ko'zim bolamga o'tmaydi. Lekin sizga o'tadi. Ko'zmunchoq taqib yurishim kerak ekanda unda. Mana menda sizni ko'zmunchog'ingiz. Har doim siz begona qizlarni ko'zdan himoya qilib turaman. Bekorga aytishmagan ekanda, qizg'anchiq ayolni birinchi farzandi qiz bo'ladi deb. Mana qiz tug'ding. Hech hamda. Aksincha, aqlli ayollar birinchi farzandini qiz tug'ishadi. Shunaqami? Mayli, hash-pash deguncha qizimiz ham O'sha kenayini aytishi bo'yicha o'sha mushu bizni yerto'lada bolalaganmish. Bir-ikki marta yerto'ladan ovoz eshitdim. हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल ए दिल की अगली किस्म में आप देखेंगे मोहब्बत की राहों में मोहित ने मलेहा की ज़िंदगी को अजियत का मैदान बना दिया है। मलेहा ने बेहद तकलीफ और आंसू के साथ रोहाम को कायल किया था कि वो मंगनी तक यहाँ रहने की इजाज़त दे। रोहाम, जिसने दिल की गहराइयों से मलेहा पर भरोसा किया था, आखिरकार राज़ी हो गया, मगर तकदीर कुछ और ही लिख चुकी थी। मंगनी की तकरीब रोशनी और खुशबू से सजी हुई थी। हर चेहरा खुशी से दमक रहा था, मगर मलीहा का दिल अनजाने बेचैनी से लरज रहा था। तभी वक्त के संग ख्वाब बिगड़ते हैं, मोहब्बतों में भी कभी खार उगते हैं। मोहब्बत अचानक तकरीब में दाखिल हुआ। मोहित जब तकरीब में दाखिल हुआ तो नफरत और ज़िद की आग इसकी आंखों में भड़क रही थी। वो ज़बरदस्ती मलीहा के हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगा। मलीहा का दिल तड़प उठा, आंखों से खामोश फरियादें चलकने लगी। इसी लम्हे रोहाम वहाँ पहुँच गया, मगर मोहित ने चालाकी से मंजर ऐसा पेश किया जैसे मलीहा खुद इसके साथ जाना चाहती हो। मोहित ने रोहाम के दिल में जहर घोलते हुए कहा, दो मोहब्बत करने वालों के बीच में मत आओ। रोहाम, ये दिल एक दूसरे के लिए धड़कते हैं। रोहाम की आंखों में बेयकीनी तैरने लगी। मलीहा खामोश आंसू के ज़बानी अपनी सच्चाई बयान कर रही थी, मगर कभी कभी सच्चाई लबों पे आकर भी बेबस हो जाती है और झूठ का शोर दिलों को बहरा कर देता है। उस एक पल ने मलीहा को दुनिया के अंधेरों में धकेल दिया। रोहाम के दिल में सवालात का तूफान उठ कर चुका था और मलीहा एक ऐसा कर्ब में गिर गई थी जहां मोहब्बत भी इल्ज़ाम बन चुकी थी। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल ए दिल की अगली किस्म में आप देखेंगे मोहब्बत की राहों में मोहित ने मलेहा की ज़िंदगी को अजियत का मैदान बना दिया है। मलेहा ने बेहद तकलीफ और आंसू के साथ रोहाम को कायल किया था कि वो मंगनी तक यहाँ रहने की इजाज़त दे। रोहाम, जिसने दिल की गहराइयों से मलेहा पर भरोसा किया था, आखिरकार राज़ी हो गया, मगर तकदीर कुछ और ही लिख चुकी थी। मंगनी की तकरीब रोशनी और खुशबू से सजी हुई थी। हर चेहरा खुशी से दमक रहा था, मगर मलीहा का दिल अनजाने बेचैनी से लरज रहा था। तभी वक्त के संग ख्वाब बिगड़ते हैं, मोहब्बतों में भी कभी खार उगते हैं। मोहब्बत अचानक तकरीब में दाखिल हुआ। मोहित जब तकरीब में दाखिल हुआ तो नफरत और ज़िद की आग इसकी आंखों में भड़क रही थी। वो ज़बरदस्ती मलीहा के हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगा। मलीहा का दिल तड़प उठा, आंखों से खामोश फरियादें चलकने लगी। इसी लम्हे रोहाम वहाँ पहुँच गया, मगर मोहित ने चालाकी से मंजर ऐसा पेश किया जैसे मलीहा खुद इसके साथ जाना चाहती हो।
محیط نے روحام کے دل میں زہر گھولتے ہوئے کہا، دو محبت کرنے والوں کے بیچ میں مت آؤ روحام، یہ دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے ہیں۔ روحام کی آنکھوں میں بے یقینی تیرنے لگی۔ ملیحہ خاموش آنسو کے زبانی اپنی سچائی بیان کر رہی تھی، مگر کبھی کبھی سچائی لبوں پہ آ کر بھی بے بس ہو جاتی ہے اور جھوٹ کا شور دلوں کو بہرا کر دیتا ہے۔ اس ایک پل نے ملیحہ کو دنیا کے اندھیروں میں دھکیل دیا۔ روحام کے دل میں سوالات کا طوفان اٹھ کر چکا تھا اور ملیحہ ایک ایسا کرب میں گر گئی تھی جہاں محبت بھی الزام بن چکی تھی۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل اے دل کی اگلی قسم آپ دیکھیں گے محبت کی راہوں میں محیط نے ملیحہ کی زندگی کو اذیت کا میدان بنا دیا ہے۔ ملیحہ نے بے حد تکلیف اور آنسو کے ساتھ روحام کو قائل کیا تھا کہ وہ منگنی تک یہاں رہنے کی اجازت دے۔ روحام جس نے دل کی گہرائیوں سے ملیحہ پر بھروسہ کیا تھا آخرکار راضی ہو گیا، مگر تقدیر کچھ اور ہی لکھ چکی تھی۔ منگنی کی تقریب روشنی اور خوشبو سے سجی ہوئی تھی، ہر چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا، مگر ملیحہ کا دل انجانے بے چینی سے لرز رہا تھا۔ تبھی وقت کے سنگ خواب بگڑتے ہیں، محبتوں میں بھی کبھی خار اگتے ہیں۔ محبت اچانک تقریب میں داخل ہوا۔ محیط جب تقریب میں داخل ہوا تو نفرت اور ضد کی آگ اس کی آنکھوں میں بڑک رہی تھی۔ وہ زبردستی ملیحہ کے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ ملیحہ کا دل تڑپ اٹھا، آنکھوں سے خاموش فریادیں چلکنے لگی۔ اسی لمحے روحام وہاں پہنچ گیا، مگر محیط نے چالاکی سے منظر ایسا پیش کیا جیسے ملیحہ خود اس کے ساتھ جانا چاہتی ہو۔ محیط نے روحام کے دل میں زہر گھولتے ہوئے کہا، دو محبت کرنے والوں کے بیچ میں مت آؤ روحام، یہ دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے ہیں۔ روحام کی آنکھوں میں بے یقینی تیرنے لگی۔ ملیحہ خاموش آنسو کے زبانی اپنی سچائی بیان کر رہی تھی، مگر کبھی کبھی سچائی لبوں پہ آ کر بھی بے بس ہو جاتی ہے اور جھوٹ کا شور دلوں کو بہرا کر دیتا ہے۔ اس ایک پل نے ملیحہ کو دنیا کے اندھیروں میں دھکیل دیا۔ روحام کے دل میں سوالات کا طوفان اٹھ کر چکا تھا اور ملیحہ ایک ایسا کرب میں گر گئی تھی جہاں محبت بھی الزام بن چکی تھی۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل اے دل کی اگلی قسم آپ دیکھیں گے محبت کی راہوں میں محیط نے ملیحہ کی زندگی کو اذیت کا میدان بنا دیا ہے۔ ملیحہ نے بے حد تکلیف اور آنسو کے ساتھ روحام کو قائل کیا تھا کہ وہ منگنی تک یہاں رہنے کی اجازت دے۔ روحام جس نے دل کی گہرائیوں سے ملیحہ پر بھروسہ کیا تھا آخرکار راضی ہو گیا، مگر تقدیر کچھ اور ہی لکھ چکی تھی۔ منگنی کی تقریب روشنی اور خوشبو سے سجی ہوئی تھی، ہر چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا، مگر ملیحہ کا دل انجانے بے چینی سے لرز رہا تھا۔ تبھی وقت کے سنگ خواب بگڑتے ہیں، محبتوں میں بھی کبھی خار اگتے ہیں۔ محبت اچانک تقریب میں داخل ہوا۔ محیط جب تقریب میں داخل ہوا تو نفرت اور ضد کی آگ اس کی آنکھوں میں بڑک رہی تھی۔ وہ زبردستی ملیحہ کے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ ملیحہ کا دل تڑپ اٹھا، آنکھوں سے خاموش فریادیں چلکنے لگی۔ اسی لمحے روحام وہاں پہنچ گیا، مگر محیط نے چالاکی سے منظر ایسا پیش کیا جیسے ملیحہ خود اس کے ساتھ جانا چاہتی ہو۔ محیط نے روحام کے دل میں زہر گھولتے ہوئے کہا، دو محبت کرنے والوں کے بیچ میں مت آؤ روحام، یہ دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے ہیں۔ روحام کی آنکھوں میں بے یقینی تیرنے لگی۔ ملیحہ خاموش آنسو کے زبانی اپنی سچائی بیان کر رہی تھی، مگر کبھی کبھی سچائی لبوں پہ آ کر بھی بے بس ہو جاتی ہے اور جھوٹ کا شور دلوں کو بہرا کر دیتا ہے۔ اس ایک پل نے ملیحہ کو دنیا کے اندھیروں میں دھکیل دیا۔ روحام کے دل میں سوالات کا طوفان اٹھ کر چکا تھا اور ملیحہ ایک ایسا کرب میں گر گئی تھی جہاں محبت بھی الزام بن چکی تھی۔
हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल ए दिल की अगली किस्म में आप देखेंगे मोहब्बत की राहों में मोहित ने मलेहा की ज़िंदगी को अजियत का मैदान बना दिया है। मलेहा ने बेहद तकलीफ और आंसू के साथ रोहाम को कायल किया था कि वो मंगनी तक यहाँ रहने की इजाज़त दे। रोहाम, जिसने दिल की गहराइयों से मलेहा पर भरोसा किया था, आखिरकार राज़ी हो गया, मगर तकदीर कुछ और ही लिख चुकी थी। मंगनी की तकरीब रोशनी और खुशबू से सजी हुई थी। हर चेहरा खुशी से दमक रहा था, मगर मलेहा का दिल अनजाने बेचैनी से लरज रहा था। तभी वक्त के संग ख्वाब बिगड़ते हैं, मोहब्बतों में भी कभी खार उगते हैं। मोहब्बत अचानक तकरीब में दाखिल हुआ। मोहित जब तकरीब में दाखिल हुआ तो नफरत और ज़िद की आग इसकी आंखों में भड़क रही थी। वो ज़बरदस्ती मलेहा के हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगा। मलेहा का दिल तड़प उठा, आंखों से खामोश फरियादें चलकने लगी। इसी लम्हे रोहाम वहाँ पहुँच गया, मगर मोहित ने चालाकी से मंजर ऐसा पेश किया जैसे मलेहा खुद इसके साथ जाना चाहती हो। मोहित ने रोहाम के दिल में जहर घोलते हुए कहा, दो मोहब्बत करने वालों के बीच में मत आओ। रोहाम, ये दिल एक दूसरे के लिए धड़कते हैं। रोहाम की आंखों में बेयकीनी तैरने लगी। मलेहा खामोश आंसू के ज़बानी अपनी सच्चाई बयान कर रही थी, मगर कभी कभी सच्चाई लबों पे आकर भी बेबस हो जाती है और झूठ का शोर दिलों को बहरा कर देता है। इस एक पल ने मलेहा को दुनिया के अंधेरों में धकेल दिया। रोहाम के दिल में सवालात का तूफान उठ कर चुका था और मलेहा एक ऐसा कर्ब में गिर गई थी जहां मोहब्बत भी इल्ज़ाम बन चुकी थी। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल ए दिल की अगली किस्म में आप देखेंगे मोहब्बत की राहों में मोहित ने मलेहा की ज़िंदगी को अजियत का मैदान बना दिया है। मलेहा ने बेहद तकलीफ और आंसू के साथ रोहाम को कायल किया था कि वो मंगनी तक यहाँ रहने की इजाज़त दे। रोहाम, जिसने दिल की गहराइयों से मलेहा पर भरोसा किया था, आखिरकार राज़ी हो गया, मगर तकदीर कुछ और ही लिख चुकी थी। मंगनी की तकरीब रोशनी और खुशबू से सजी हुई थी। हर चेहरा खुशी से दमक रहा था, मगर मलेहा का दिल अनजाने बेचैनी से लरज रहा था। तभी वक्त के संग ख्वाब बिगड़ते हैं, मोहब्बतों में भी कभी खार उगते हैं। मोहब्बत अचानक तकरीब में दाखिल हुआ। मोहित जब तकरीब में दाखिल हुआ तो नफरत और ज़िद की आग इसकी आंखों में भड़क रही थी। वो ज़बरदस्ती मलेहा के हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगा। मलेहा का दिल तड़प उठा, आंखों से खामोश फरियादें चलकने लगी। इसी लम्हे रोहाम वहाँ पहुँच गया, मगर मोहित ने चालाकी से मंजर ऐसा पेश किया जैसे मलेहा खुद इसके साथ जाना चाहती हो। मोहित ने रोहाम के दिल में जहर घोलते हुए कहा, दो मोहब्बत करने वालों के बीच में मत आओ। रोहाम, ये दिल एक दूसरे के लिए धड़कते हैं। रोहाम की आंखों में बेयकीनी तैरने लगी। मलेहा खामोश आंसू के ज़बानी अपनी सच्चाई बयान कर रही थी, मगर कभी कभी सच्चाई लबों पे आकर भी बेबस हो जाती है और झूठ का शोर दिलों को बहरा कर देता है। इस एक पल ने मलेहा को दुनिया के अंधेरों में धकेल दिया। रोहाम के दिल में सवालात का तूफान उठ कर चुका था और मलेहा एक ऐसा कर्ब में गिर गई थी जहां मोहब्बत भी इल्ज़ाम बन चुकी थी। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल ए दिल की अगली किस्म में आप देखेंगे मोहब्बत की राहों में मोहित ने मलेहा की ज़िंदगी को अजियत का मैदान बना दिया है। मलेहा ने बेहद तकलीफ और आंसू के साथ रोहाम को कायल किया था कि वो मंगनी तक यहाँ रहने की इजाज़त दे। रोहाम, जिसने दिल की गहराइयों से मलेहा पर भरोसा किया था, आखिरकार राज़ी हो गया, मगर तकदीर कुछ और ही लिख चुकी थी। मंगनी की तकरीब रोशनी और खुशबू से सजी हुई थी। हर चेहरा खुशी से दमक रहा था, मगर मलेहा का दिल अनजाने बेचैनी से लरज रहा था। तभी वक्त के संग ख्वाब बिगड़ते हैं, मोहब्बतों में भी कभी खार उगते हैं। मोहब्बत अचानक तकरीब में दाखिल हुआ। मोहित जब तकरीब में दाखिल हुआ तो नफरत और ज़िद की आग इसकी आंखों में भड़क रही थी।
वो ज़बरदस्ती मलिहा के हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगा। मलिहा का दिल तड़प उठा, आंखों से खामोश फरियादें चलकने लगी। इसी लम्हे रोहाम वहाँ पहुँच गया, मगर मोहित ने चालाकी से मंजर ऐसा पेश किया जैसे मलिहा खुद इसके साथ जाना चाहती हो। मोहित ने रोहाम के दिल में जहर घोलते हुए कहा, दो मोहब्बत करने वालों के बीच में मत आओ। रोहाम, ये दिल एक दूसरे के लिए धड़कते हैं। रोहाम की आंखों में बेयकीनी तैरने लगी। मलिहा खामोश आंसू के ज़बानी अपनी सच्चाई बयान कर रही थी, मगर कभी कभी सच्चाई लबों पे आकर भी बेबस हो जाती है और झूठ का शोर दिलों को बहरा कर देता है। उस एक पल ने मलिहा को दुनिया के अंधेरों में धकेल दिया। रोहाम के दिल में सवालात का तूफान उठ कर चुका था और मलिहा एक ऐसा कर्ब में गिर गई थी जहां मोहब्बत भी इल्ज़ाम बन चुकी थी। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल ए दिल की अगली किस्त में आप देखेंगे मोहब्बत की राहों में मोहित ने मलिहा की ज़िंदगी को अजियत का मैदान बना दिया है। मलिहा ने बेहद तकलीफ और आंसू के साथ रोहाम को कायल किया था कि वो मंगनी तक यहाँ रहने की इजाज़त दे। रोहाम, जिसने दिल की गहराइयों से मलिहा पर भरोसा किया था, आखिरकार राज़ी हो गया, मगर तकदीर कुछ और ही लिख चुकी थी। मंगनी की तकरीब रोशनी और खुशबू से सजी हुई थी। हर चेहरा खुशी से दमक रहा था, मगर मलिहा का दिल अनजाने बेचैनी से लरज रहा था। तभी वक्त के संग ख्वाब बिगड़ते हैं, मोहब्बतों में भी कभी खार उगते हैं। मोहब्बत अचानक तकरीब में दाखिल हुआ। मोहित जब तकरीब में दाखिल हुआ तो नफरत और ज़िद की आग इसकी आंखों में भड़क रही थी। वो ज़बरदस्ती मलिहा के हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगा। मलिहा का दिल तड़प उठा, आंखों से खामोश फरियादें चलकने लगी। इसी लम्हे रोहाम वहाँ पहुँच गया, मगर मोहित ने चालाकी से मंजर ऐसा पेश किया जैसे मलिहा खुद इसके साथ जाना चाहती हो। मोहित ने रोहाम के दिल में जहर घोलते हुए कहा, दो मोहब्बत करने वालों के बीच में मत आओ। रोहाम, ये दिल एक दूसरे के लिए धड़कते हैं। रोहाम की आंखों में बेयकीनी तैरने लगी। मलिहा खामोश आंसू के ज़बानी अपनी सच्चाई बयान कर रही थी, मगर कभी कभी सच्चाई लबों पे आकर भी बेबस हो जाती है और झूठ का शोर दिलों को बहरा कर देता है। उस एक पल ने मलिहा को दुनिया के अंधेरों में धकेल दिया। रोहाम के दिल में सवालात का तूफान उठ कर चुका था और मलिहा एक ऐसा कर्ब में गिर गई थी जहां मोहब्बत भी इल्ज़ाम बन चुकी थी। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल ए दिल की अगली किस्त में आप देखेंगे मोहब्बत की राहों में मोहित ने मलिहा की ज़िंदगी को अजियत का मैदान बना दिया है। मलिहा ने बेहद तकलीफ और आंसू के साथ रोहाम को कायल किया था कि वो मंगनी तक यहाँ रहने की इजाज़त दे। रोहाम, जिसने दिल की गहराइयों से मलिहा पर भरोसा किया था, आखिरकार राज़ी हो गया, मगर तकदीर कुछ और ही लिख चुकी थी। मंगनी की तकरीब रोशनी और खुशबू से सजी हुई थी। हर चेहरा खुशी से दमक रहा था, मगर मलिहा का दिल अनजाने बेचैनी से लरज रहा था। तभी वक्त के संग ख्वाब बिगड़ते हैं, मोहब्बतों में भी कभी खार उगते हैं। मोहब्बत अचानक तकरीब में दाखिल हुआ। मोहित जब तकरीब में दाखिल हुआ तो नफरत और ज़िद की आग इसकी आंखों में भड़क रही थी। वो ज़बरदस्ती मलिहा के हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगा। मलिहा का दिल तड़प उठा, आंखों से खामोश फरियादें चलकने लगी। इसी लम्हे रोहाम वहाँ पहुँच गया, मगर मोहित ने चालाकी से मंजर ऐसा पेश किया जैसे मलिहा खुद इसके साथ जाना चाहती हो। मोहित ने रोहाम के दिल में जहर घोलते हुए कहा, दो मोहब्बत करने वालों के बीच में मत आओ। रोहाम, ये दिल एक दूसरे के लिए धड़कते हैं। रोहाम की आंखों में बेयकीनी तैरने लगी। मलिहा खामोश आंसू के ज़बानी अपनी सच्चाई बयान कर रही थी, मगर कभी कभी सच्चाई लबों पे आकर भी बेबस हो जाती है और झूठ का शोर दिलों को बहरा कर देता है।
اس ایک پل نے ملیحہ کو دنیا کے اندھیروں میں دھکیل دیا۔ روحام کے دل میں سوالات کا طوفان اٹھ چکا تھا اور ملیحہ ایک ایسا کرب میں گر گئی تھی جہاں محبت بھی الزام بن چکی تھی۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل اے دل کے اگلی قسم آپ دیکھیں گے محبت کی راہوں میں محیط نے ملیحہ کی زندگی کو اذیت کا میدان بنا دیا ہے۔ ملیحہ نے بے حد تکلیف اور آنسو کے ساتھ روحام کو قائل کیا تھا کہ وہ منگنی تک یہاں رہنے کی اجازت دے۔ روحام جس نے دل کی گہرائیوں سے ملیحہ پر بھروسہ کیا تھا آخرکار راضی ہو گیا، مگر تقدیر کچھ اور ہی لکھ چکی تھی۔ منگنی کی تقریب روشنی اور خوشبو سے سجی ہوئی تھی، ہر چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا، مگر ملیحہ کا دل انجانے بے چینی سے لرز رہا تھا۔ تبھی وقت کے سنگ خواب بگڑتے ہیں، محبتوں میں بھی کبھی خار اگتے ہیں۔ محبت اچانک تقریب میں داخل ہوا۔ محیط جب تقریب میں داخل ہوا تو نفرت اور ضد کی آگ اس کی آنکھوں میں بڑک رہی تھی۔ وہ زبردستی ملیحہ کے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ ملیحہ کا دل تڑپ اٹھا، آنکھوں سے خاموش فریادیں چلکنے لگی۔ اسی لمحے روحام وہاں پہنچ گیا، مگر محیط نے چالاکی سے منظر ایسا پیش کیا جیسے ملیحہ خود اس کے ساتھ جانا چاہتی ہو۔ محیط نے روحام کے دل میں زہر گھولتے ہوئے کہا، دو محبت کرنے والوں کے بیچ میں مت آؤ۔ روحام، یہ دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے ہیں۔ روحام کی آنکھوں میں بے یقینی تیرنے لگی۔ ملیحہ خاموش آنسو کے زبانی اپنی سچائی بیان کر رہی تھی، مگر کبھی کبھی سچائی لبوں پہ آ کر بھی بے بس ہو جاتی ہے اور جھوٹ کا شور دلوں کو بہرا کر دیتا ہے۔ اس ایک پل نے ملیحہ کو دنیا کے اندھیروں میں دھکیل دیا۔ روحام کے دل میں سوالات کا طوفان اٹھ چکا تھا اور ملیحہ ایک ایسا کرب میں گر گئی تھی جہاں محبت بھی الزام بن چکی تھی۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل اے دل کے اگلی قسم آپ دیکھیں گے محبت کی راہوں میں محیط نے ملیحہ کی زندگی کو اذیت کا میدان بنا دیا ہے۔ ملیحہ نے بے حد تکلیف اور آنسو کے ساتھ روحام کو قائل کیا تھا کہ وہ منگنی تک یہاں رہنے کی اجازت دے۔ روحام جس نے دل کی گہرائیوں سے ملیحہ پر بھروسہ کیا تھا آخرکار راضی ہو گیا، مگر تقدیر کچھ اور ہی لکھ چکی تھی۔ منگنی کی تقریب روشنی اور خوشبو سے سجی ہوئی تھی، ہر چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا، مگر ملیحہ کا دل انجانے بے چینی سے لرز رہا تھا۔ تبھی وقت کے سنگ خواب بگڑتے ہیں، محبتوں میں بھی کبھی خار اگتے ہیں۔ محبت اچانک تقریب میں داخل ہوا۔ محیط جب تقریب میں داخل ہوا تو نفرت اور ضد کی آگ اس کی آنکھوں میں بڑک رہی تھی۔ وہ زبردستی ملیحہ کے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ ملیحہ کا دل تڑپ اٹھا، آنکھوں سے خاموش فریادیں چلکنے لگی۔ اسی لمحے روحام وہاں پہنچ گیا، مگر محیط نے چالاکی سے منظر ایسا پیش کیا جیسے ملیحہ خود اس کے ساتھ جانا چاہتی ہو۔ محیط نے روحام کے دل میں زہر گھولتے ہوئے کہا، دو محبت کرنے والوں کے بیچ میں مت آؤ۔ روحام، یہ دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے ہیں۔ روحام کی آنکھوں میں بے یقینی تیرنے لگی۔ ملیحہ خاموش آنسو کے زبانی اپنی سچائی بیان کر رہی تھی، مگر کبھی کبھی سچائی لبوں پہ آ کر بھی بے بس ہو جاتی ہے اور جھوٹ کا شور دلوں کو بہرا کر دیتا ہے۔ اس ایک پل نے ملیحہ کو دنیا کے اندھیروں میں دھکیل دیا۔ روحام کے دل میں سوالات کا طوفان اٹھ چکا تھا اور ملیحہ ایک ایسا کرب میں گر گئی تھی جہاں محبت بھی الزام بن چکی تھی۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل اے دل کے اگلی قسم آپ دیکھیں گے محبت کی راہوں میں محیط نے ملیحہ کی زندگی کو اذیت کا میدان بنا دیا ہے۔ ملیحہ نے بے حد تکلیف اور آنسو کے ساتھ روحام کو قائل کیا تھا کہ وہ منگنی تک یہاں رہنے کی اجازت دے۔ روحام جس نے دل کی گہرائیوں سے ملیحہ پر بھروسہ کیا تھا آخرکار راضی ہو گیا، مگر تقدیر کچھ اور ہی لکھ چکی تھی۔
منگنی کی تقریب روشنی اور خوشبو سے سجی ہوئی تھی، ہر چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا، مگر ملیحہ کا دل انجانے بے چینی سے لرز رہا تھا۔ تبھی وقت کے سنگ خواب بگڑتے ہیں، محبتوں میں بھی کبھی خار اگتے ہیں۔ محبت اچانک تقریب میں داخل ہوا۔ محیط جب تقریب میں داخل ہوا تو نفرت اور ضد کی آگ اس کی آنکھوں میں بڑک رہی تھی۔ وہ زبردستی ملیحہ کے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ ملیحہ کا دل تڑپ اٹھا، آنکھوں سے خاموش فریادیں چلکنے لگی۔ اسی لمحے روحام وہاں پہنچ گیا، مگر محیط نے چالاکی سے منظر ایسا پیش کیا جیسے ملیحہ خود اس کے ساتھ جانا چاہتی ہو۔ محیط نے روحام کے دل میں زہر گھولتے ہوئے کہا، دو محبت کرنے والوں کے بیچ میں مت آؤ۔ روحام، یہ دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے ہیں۔ روحام کی آنکھوں میں بے یقینی تیرنے لگی۔ ملیحہ خاموش آنسو کے زبانی اپنی سچائی بیان کر رہی تھی، مگر کبھی کبھی سچائی لبوں پہ آ کر بھی بے بس ہو جاتی ہے اور جھوٹ کا شور دلوں کو بہرا کر دیتا ہے۔ اس ایک پل نے ملیحہ کو دنیا کے اندھیروں میں دھکیل دیا۔ روحام کے دل میں سوالات کا طوفان اٹھ کر چکا تھا اور ملیحہ ایک ایسا کرب میں گر گئی تھی جہاں محبت بھی الزام بن چکی تھی۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل اے دل کی اگلی قسم میں آپ دیکھیں گے محبت کی راہوں میں محیط نے ملیحہ کی زندگی کو اذیت کا میدان بنا دیا ہے۔ ملیحہ نے بے حد تکلیف اور آنسو کے ساتھ روحام کو قائل کیا تھا کہ وہ منگنی تک یہاں رہنے کی اجازت دے۔ روحام، جس نے دل کی گہرائیوں سے ملیحہ پر بھروسہ کیا تھا، آخرکار راضی ہو گیا، مگر تقدیر کچھ اور ہی لکھ چکی تھی۔ منگنی کی تقریب روشنی اور خوشبو سے سجی ہوئی تھی، ہر چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا، مگر ملیحہ کا دل انجانے بے چینی سے لرز رہا تھا۔ تبھی وقت کے سنگ خواب بگڑتے ہیں، محبتوں میں بھی کبھی خار اگتے ہیں۔ محبت اچانک تقریب میں داخل ہوا۔ محیط جب تقریب میں داخل ہوا تو نفرت اور ضد کی آگ اس کی آنکھوں میں بڑک رہی تھی۔ وہ زبردستی ملیحہ کے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ ملیحہ کا دل تڑپ اٹھا، آنکھوں سے خاموش فریادیں چلکنے لگی۔ اسی لمحے روحام وہاں پہنچ گیا، مگر محیط نے چالاکی سے منظر ایسا پیش کیا جیسے ملیحہ خود اس کے ساتھ جانا چاہتی ہو۔ محیط نے روحام کے دل میں زہر گھولتے ہوئے کہا، دو محبت کرنے والوں کے بیچ میں مت آؤ۔ روحام، یہ دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے ہیں۔ روحام کی آنکھوں میں بے یقینی تیرنے لگی۔ ملیحہ خاموش آنسو کے زبانی اپنی سچائی بیان کر رہی تھی، مگر کبھی کبھی سچائی لبوں پہ آ کر بھی بے بس ہو جاتی ہے اور جھوٹ کا شور دلوں کو بہرا کر دیتا ہے۔ اس ایک پل نے ملیحہ کو دنیا کے اندھیروں میں دھکیل دیا۔ روحام کے دل میں سوالات کا طوفان اٹھ کر چکا تھا اور ملیحہ ایک ایسا کرب میں گر گئی تھی جہاں محبت بھی الزام بن چکی تھی۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل اے دل کی اگلی قسم میں آپ دیکھیں گے محبت کی راہوں میں محیط نے ملیحہ کی زندگی کو اذیت کا میدان بنا دیا ہے۔ ملیحہ نے بے حد تکلیف اور آنسو کے ساتھ روحام کو قائل کیا تھا کہ وہ منگنی تک یہاں رہنے کی اجازت دے۔ روحام، جس نے دل کی گہرائیوں سے ملیحہ پر بھروسہ کیا تھا، آخرکار راضی ہو گیا، مگر تقدیر کچھ اور ہی لکھ چکی تھی۔ منگنی کی تقریب روشنی اور خوشبو سے سجی ہوئی تھی، ہر چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا، مگر ملیحہ کا دل انجانے بے چینی سے لرز رہا تھا۔ تبھی وقت کے سنگ خواب بگڑتے ہیں، محبتوں میں بھی کبھی خار اگتے ہیں۔ محبت اچانک تقریب میں داخل ہوا۔ محیط جب تقریب میں داخل ہوا تو نفرت اور ضد کی آگ اس کی آنکھوں میں بڑک رہی تھی۔ وہ زبردستی ملیحہ کے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ ملیحہ کا دل تڑپ اٹھا، آنکھوں سے خاموش فریادیں چلکنے لگی۔ اسی لمحے روحام وہاں پہنچ گیا، مگر محیط نے چالاکی سے منظر ایسا پیش کیا جیسے ملیحہ خود اس کے ساتھ جانا چاہتی ہو۔ محیط نے روحام کے دل میں زہر گھولتے ہوئے کہا،
दो मोहब्बत करने वालों के बीच में मत आओ। रोहाम ये दिल एक दूसरे के लिए धड़कते हैं। रोहाम की आंखों में बेयकीनी तैरने लगी। मलिहा खामोश आंसू के ज़बानी अपनी सच्चाई बयान कर रही थी, मगर कभी कभी सच्चाई लबों पे आकर भी बेबस हो जाती है और झूठ का शोर दिलों को बहरा कर देता है। इस एक पल ने मलिहा को दुनिया के अंधेरों में धकेल दिया। रोहाम के दिल में सवालात का तूफान उठ कर चुका था और मलिहा एक ऐसा कर्ब में गिर गई थी जहां मोहब्बत भी इल्ज़ाम बन चुकी थी। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल ए दिल की अगली किस्म आप देखेंगे। मोहब्बत की राहों में मोहित ने मलिहा की ज़िंदगी को अजियत का मैदान बना दिया है। मलिहा ने बेहद तकलीफ और आंसू के साथ रोहाम को कायल किया था कि वो मंगनी तक यहाँ रहने की इजाज़त दे। रोहाम, जिसने दिल की गहराइयों से मलिहा पर भरोसा किया था, आखिरकार राज़ी हो गया, मगर तकदीर कुछ और ही लिख चुकी थी। मंगनी की तकरीब रोशनी और खुशबू से सजी हुई थी। हर चेहरा खुशी से दमक रहा था, मगर मलिहा का दिल अनजाने बेचैनी से लरज रहा था। तभी वक्त के संग ख्वाब बिगड़ते हैं, मोहब्बतों में भी कभी खार उगते हैं। मोहब्बत अचानक तकरीब में दाखिल हुआ। मोहित जब तकरीब में दाखिल हुआ तो नफरत और ज़िद की आग इसकी आंखों में भड़क रही थी। वो ज़बरदस्ती मलिहा के हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगा। मलिहा का दिल तड़प उठा, आंखों से खामोश फरियादें चलकने लगी। इसी लम्हे रोहाम वहाँ पहुँच गया, मगर मोहित ने चालाकी से मंजर ऐसा पेश किया जैसे मलिहा खुद इसके साथ जाना चाहती हो। मोहित ने रोहाम के दिल में जहर घोलते हुए कहा, दो मोहब्बत करने वालों के बीच में मत आओ। रोहाम ये दिल एक दूसरे के लिए धड़कते हैं। रोहाम की आंखों में बेयकीनी तैरने लगी। मलिहा खामोश आंसू के ज़बानी अपनी सच्चाई बयान कर रही थी, मगर कभी कभी सच्चाई लबों पे आकर भी बेबस हो जाती है और झूठ का शोर दिलों को बहरा कर देता है। इस एक पल ने मलिहा को दुनिया के अंधेरों में धकेल दिया। रोहाम के दिल में सवालात का तूफान उठ कर चुका था और मलिहा एक ऐसा कर्ब में गिर गई थी जहां मोहब्बत भी इल्ज़ाम बन चुकी थी। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल ए दिल की अगली किस्म आप देखेंगे। मोहब्बत की राहों में मोहित ने मलिहा की ज़िंदगी को अजियत का मैदान बना दिया है। मलिहा ने बेहद तकलीफ और आंसू के साथ रोहाम को कायल किया था कि वो मंगनी तक यहाँ रहने की इजाज़त दे। रोहाम, जिसने दिल की गहराइयों से मलिहा पर भरोसा किया था, आखिरकार राज़ी हो गया, मगर तकदीर कुछ और ही लिख चुकी थी। मंगनी की तकरीब रोशनी और खुशबू से सजी हुई थी। हर चेहरा खुशी से दमक रहा था, मगर मलिहा का दिल अनजाने बेचैनी से लरज रहा था। तभी वक्त के संग ख्वाब बिगड़ते हैं, मोहब्बतों में भी कभी खार उगते हैं। मोहब्बत अचानक तकरीब में दाखिल हुआ। मोहित जब तकरीब में दाखिल हुआ तो नफरत और ज़िद की आग इसकी आंखों में भड़क रही थी। वो ज़बरदस्ती मलिहा के हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगा। मलिहा का दिल तड़प उठा, आंखों से खामोश फरियादें चलकने लगी। इसी लम्हे रोहाम वहाँ पहुँच गया, मगर मोहित ने चालाकी से मंजर ऐसा पेश किया जैसे मलिहा खुद इसके साथ जाना चाहती हो। मोहित ने रोहाम के दिल में जहर घोलते हुए कहा, दो मोहब्बत करने वालों के बीच में मत आओ। रोहाम ये दिल एक दूसरे के लिए धड़कते हैं। रोहाम की आंखों में बेयकीनी तैरने लगी। मलिहा खामोश आंसू के ज़बानी अपनी सच्चाई बयान कर रही थी, मगर कभी कभी सच्चाई लबों पे आकर भी बेबस हो जाती है और झूठ का शोर दिलों को बहरा कर देता है। इस एक पल ने मलिहा को दुनिया के अंधेरों में धकेल दिया। रोहाम के दिल में सवालात का तूफान उठ कर चुका था और मलिहा एक ऐसा कर्ब में गिर गई थी जहां मोहब्बत भी इल्ज़ाम बन चुकी थी।
हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल ए दिल की अगली किस्म में आप देखेंगे मोहब्बत की राहों में मोहित ने मलेहा की ज़िंदगी को अजियत का मैदान बना दिया है। मलेहा ने बेहद तकलीफ और आंसू के साथ रोहाम को कायल किया था कि वो मंगनी तक यहाँ रहने की इजाज़त दे। रोहाम, जिसने दिल की गहराइयों से मलेहा पर भरोसा किया था, आखिरकार राज़ी हो गया, मगर तकदीर कुछ और ही लिख चुकी थी। मंगनी की तकरीब रोशनी और खुशबू से सजी हुई थी। हर चेहरा खुशी से दमक रहा था, मगर मलेहा का दिल अनजाने बेचैनी से लरज रहा था। तभी वक्त के संग ख्वाब बिगड़ते हैं, मोहब्बतों में भी कभी खार उगते हैं। मोहब्बत अचानक तकरीब में दाखिल हुआ। मोहित जब तकरीब में दाखिल हुआ तो नफरत और ज़िद की आग इसकी आंखों में भड़क रही थी। वो ज़बरदस्ती मलीहा के हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगा। मलीहा का दिल तड़प उठा, आंखों से खामोश फरियादें चलकने लगी। इसी लम्हे रोहाम वहाँ पहुँच गया, मगर मोहित ने चालाकी से मंजर ऐसा पेश किया जैसे मलीहा खुद इसके साथ जाना चाहती हो। मोहित ने रोहाम के दिल में जहर घोलते हुए कहा, दो मोहब्बत करने वालों के बीच में मत आओ। रोहाम, ये दिल एक दूसरे के लिए धड़कते हैं। रोहाम की आंखों में बेयकीनी तैरने लगी। मलीहा खामोश आंसू के ज़बानी अपनी सच्चाई बयान कर रही थी, मगर कभी कभी सच्चाई लबों पे आकर भी बेबस हो जाती है और झूठ का शोर दिल को बहरा कर देता है। उस एक पल ने मलीहा को दुनिया के अंधेरों में धकेल दिया। रोहाम के दिल में सवालात का तूफान उठ कर चुका था।